ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि सूरत बकरा की तिलावत सुनकर आपके दिल को सुकून मिला होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में आपको कौन सी सूरत की तिलावत सुननी है। अल्लाह हाफ़िज़।